الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, آج ہم گفتگو کریں گے الیکشن وقت مقررہ پر ہو جائیں گے, اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی, کیئر ٹریکٹر حکومت کی جانب سے ٹیکس میں کیا ریلیف دیا جائے گا, مردم شماری کہاں کھڑا ہوا ہے اور کیا اس کی وجہ سے تعطل کا شکار تو نہیں ہوں گے الیکشن, آئی ایم ایف کی سرٹیفکیٹ کیوں ضروری ہے, اور اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. میرے ساتھ تشریف فرمائے انتہائی سلجھے ہوئے اور بالخصوص کے الیکٹرک کے حوالے سے بڑی گہرائی کے ساتھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بڑی اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں سی آر پی سی کے چیئرمین جناب شکیل احمد بیگ صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میرے دوسرے مہمان نے بڑا کھل کر سچ کی عکاسی کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ہے, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی وابستگی ہے, جناب سید عبید شاہ صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شکیل بیگ صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں اور بالخصوص کے الیکٹرک کے حوالے سے میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت ایکٹیو رہے, تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کے الیکٹرک کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے, کہاں کھڑا ہوا یہ کے الیکٹرک؟ ہاں جی, سب سے آپ نے بیسکلی کراچی سے شروع کیا اور کے الیکٹرک سے شروع کیا, کیونکہ کے الیکٹرک نے کراچی کی عوام کو جو سے اپنے اس میں شکنجے میں دبا کے رکھا ہوا ہے, اور جس طریقے سے وہ مسائل لوگوں کے لیے گمبھیر کرتے ہیں. اور ریسنٹلی بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک آئی بی سی پہ ہمارے جانے کا اتفاق ہوا, تو اس چیزوں کو دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کے الیکٹرک کہیں اپنے آپ میں چینج لائے گی. لیکن شاید کہیں عوام کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کہ الیکٹرک سیل ہوگی یا کوئی اور اس کا مالک آئے گا تو شاید ان کا وتیرہ چینج ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. ریزن کیا ہے کہ دیکھیں جو کچھ بھی نہیں ہونا. ریزن میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جو بھی آ رہا ہے نا وہ پیسہ کمانے آ رہا ہے, وہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے. یہ وہ چڑیا ہے, مجھے یاد ہے کہ جب یہ کے ای ایس سی تھی تو یہ جو ان کے پاس زمینیں جو کے الیکٹرک کے پاس گئیں, جو پراپرٹیز آئیں, آج وہ لاکھوں میں تھیں, آج وہ کروڑوں اربوں میں کنورٹ ہو چکی ہیں. پلس انہوں نے جو کہ الیکٹرک نے جو عوام کے ساتھ ظلم کیا, یعنی کہ کاپر کی تار بیچ کر ایلومینیم کی وائر لگا دی, یعنی کہ اگر ایک تار نکلی تو اس کی جگہ 4 لگ گئی, یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ادھر سے ادھر چلا گیا. تو انہوں نے کوئی خود نیا انویسٹمنٹ تو کیا ہی نہیں. پھر جو یہ وعدے کرتے رہے کہ جناب آپ مزید بجلی بنائیں گے, کوئی بجلی نہیں بنائی, اور اگر بجلی بنائی تو پھر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام سے جو آپ سے اور ابھی دیکھا آپ نے جو بجلی کے بل آئے, لوگ چیخیں مار رہے ہیں. چیخیں اس لیے مار رہے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام سے وہ پیسے آپ سے لیے جا رہے ہیں. اور کس زمانے میں لیے کے جا رہے ہیں جب آپ کو اس وقت گرمی میں ویسے ہی پیک میں ہے اور آپ کی بجلی کا یونٹ ویسے ہی مہنگا ہے, ویسے ہی مہنگا ہو چکا ہے گورنمنٹ کے ٹیکسز کی وجہ سے بھی, پلس ان کی وجہ سے بھی. اب وہ جو بل کسی کا 12 سے 13 ہزار روپے آنا چاہیے تھا, اگر ایک اے سی 1 ٹن کا چلتا ہے تو 12-13 ہزار روپے انف ہوتا ہے اس کا ایک چھوٹے گھر کا. آج اس کا بل جو ہے 22 سے 23 ہزار روپے آیا. تو کوئی بھی نام بدل دیں آپ, اس کا کے الیکٹرک وہی رہے گی. مالک بدلا جائے گا, شیئر ہولڈر بدلے جائیں گے, لیکن کے الیکٹرک کا سسٹم, نظام اور وہ جو لوگ ہیں جو عوام کو انسان نہیں سمجھتے وہ وہیں رہیں گے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کو اگر میں دیکھوں اور دوسرے صوبوں کی طرف دیکھوں تو کیا فرق ہے اس کے اندر, بلنگ کے اندر, یونٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں نیپرا کا چونکہ ایک سسٹم ہے کہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ بعض دفعہ کے الیکٹرک کی قیمت نہیں بڑھائی جاتی ہے جب ہیرنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم کئی مرتبہ ہیرنگ میں بھی گئے نیپرا کی, اور کئی جگہوں میں بڑھا دی جاتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں قیمت یہاں سے زیادہ بڑھا دی گئی اور کراچی میں کم تھی. لیکن اگر ویسے اوورآل دیکھیں تو کے الیکٹرک کے جو چارجز ہیں جو وہ عوام سے لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ عوام کو لوٹ کر پیسہ لے جاتی ہے. یعنی کہ وہ تو ایک بل تو اپنی جگہ ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک ڈیٹ ہوتی ہے جس پہ اس نے میٹر آپ کا دیکھنا ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, 18 کی ڈیٹ ہے, یہ 24 پہ لے کے جائے. جب 24 پہ لے کے جاتے ہیں آپ کا یونٹ بڑھ چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یونٹ بڑھ جاتا ہے, انہوں نے بلنگ آپ کو جو دینی ہوتی ہے وہ جب آپ کا 6 دن کا ڈیفرنس آیا, 6 دن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 300 کراس کر گئے, سلیب بدل گیا. جب سلیب بدل گیا تو ڈیفینیٹلی کے الیکٹرک کے لیے تو ایک سونے کی چڑیا ہے نا کہ یہ میٹر جو ہے, اور پھر میٹر کنٹرولڈ میٹر ہیں سارے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سم لگی ہوئی, بغیر اس کے بھی یہ میٹروں کا یہ حال ہے کہ یقین کریں کہ ذرا سی کوئی تیز آندھی چلتی ہے نا, یہ میٹر خود بخود چلنے پڑ جاتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں اور کئی پروگرام میں بتا چکا ہوں, یہ میٹر اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ یو پی ایس اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں یا آپ سولر سسٹم اس کے ساتھ کہیں اٹیچ کر دیتے ہیں یا آپ جنریٹر یوز کرتے ہیں, یہ میں نہیں, کہ الیکٹرک خود بھی کہتی ہے کہ آپ کا میٹر چلتا ہے اس سے.
मीटर चलता है, चलता है। क्यों? जनरेटर कि आप उसका न्यूट्रल उससे चेंज नहीं करते। और के इलेक्ट्रिक बताती है, बस वो एक तरीका होता है ना कि जब आप कहीं कोई ऐसी चीज़ परचेस कर रहे हो तो स्पीड में बोल दिया जाता है, पता ही नहीं चलता क्या बोला। तो कंज्यूमर को हम बता बता के थक गए हैं कि आपका ये जब भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो आप अपना सबसे पहले इलेक्ट्रिक किसी ऐसे अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपना न्यूट्रल जो है वो के इलेक्ट्रिक से जनरेटर से जो है या यूपीएस आप यूज़ कर रहे हैं या सोलर सिस्टम जो आपने उसके साथ अटैच किया उससे उसको हटाएं, वरना आपका यूनिट उधर आ रहा है। फिर शंट के नाम से ये लूटा जाता है आपको। देखें, एक चीज़ नहीं है शंट के नाम से कि जी आप साल में एक मरतबा हर कंज्यूमर को, चाहे वो छोटा हो, मिडल हो या बड़ा हो, तीनों सूरतों में के इलेक्ट्रिक उसको बिल भेज देती है 50,000 रुपये का। जैसे अगर बिल उसका 50,000 रुपये आता है तो उसको 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बिल भेज देती है। क्यों जी? आप बिजली चोरी कर रहे हैं। अगर कहीं गलती से वहाँ से केबल की तार भी गुजर रही हो, यानी कि केबल की तार से मुराद है कि आप केबल के जा रहा है तो वो भी वो एक तस्वीर खींच के ले जाता है, देखिए ये तार लगी भी है। डिफरेंट तरीके उनके पास है। और आप ये भी मैं आज आपको बता दूँ, उनके अपने मुलाजमीन से जब मेरी बात होती है तो उनके मुलाजमीन खुद इस वक्त इतने ज़्यादा परेशान है कि उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ऊपर से जब हुक्म आता है तो उनको वो मानना पड़ता है। और जबकि वो खुद भी कहीं ना कहीं जो मुलाजिम है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर होते हैं। लेकिन अलमिया ये है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का, जो कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी तो वो कहने लगे यार देखें अगर कोई नया आएगा तो शायद, मैंने कहा शायद शुद्ध कुछ भी नहीं है, ये निज़ाम वैसे ही रहना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी है। हो सकता है कि मज़ीद कोई ना कोई और पैदागिरी के ज़राए पैदा कर देंगे वो। ठीक। अच्छा सईद उबैद शाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपसे सियासत की वो बात करूँ कि जो असम्बली तहलील के हवाले से या किस तरह ये जो मंजरनामा, जिस तरीके से शकील बेग साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से माशाल्लाह आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से भी वाबस्ता रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे नज़र रखते, तो क्या कहेंगे ये जो शकील बेग साहब फरमा रहे, क्या इसमें कुछ हकीकत देख रहे हैं आप? देखिए सलीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये कि शकील साहब तो इस उमूर के माहिर हैं, मैं कोई के इलेक्ट्रिक के उमूर का ज़्यादा माहिर नहीं हूँ। लेकिन एक आम कंज्यूमर के तौर पर जो शिकायत कराची में करोड़ों लोगों को है वो मुझे भी है के इलेक्ट्रिक से। और इसमें दिलचस्प बात ये कि जो इन्होंने एक पहलू की निशानदेही की ना कि मीटर जो है वो अगर आप निकाल कर रख दें, तो बाद मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें दिखता है कि मीटर फिर भी चल रहा है, निकाल के रख दे। जी हाँ, निकाल कर रख दिया फिर भी चल रहा है। तो ये तो ये समझे ईस्ट इंडिया कंपनी है, के इलेक्ट्रिक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और कराची के लोग जो है वो हिंदुस्तान के अवाम है जो उनको जो है वो खराज देने पर मामूर है। दूसरी बात यह है कि के इलेक्ट्रिक के देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी तो पैसे बनाने के लिए आती है, ठीक है, वो हर तरीके से पैसे बनाती है। मतलब मसलन उन्होंने मीटर आपको दिया, भाई मीटर का भी रेंट आपसे ले लेते हैं। मतलब आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने कहा भाई 1 किलो आटा दे दो, तो वो आटा तोल रहा है तो आटे के जो जिस तराजू से तोल रहा है उसके पैसे भी आपसे ले रहा है। वो कह रहा है भाई पैसे तुम ही तो तुम्हारे लिए तोल रहा हूँ। वो मीटर का भी वो ले लेते हैं, अगर मीटर नया लगा के देते हैं, बदलते हैं तो उसके पैसे बिल में डाल देते हैं। तो मतलब प्राइवेट कंपनी तो दोनों हाथों से पैसा लूटने के लिए आती है। काम होता है हुकूमतों का। हुकूमतें किस लिए होती हैं? आवाम लोगों को वोट देकर असेंबली में भेजते हैं और हुकूमत का इंतखाब करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको जुल्म से बचाए, जबर और इस्तिबदाद से बचाए, और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे, यकसा मौक़े उनको दे, तहफ़्फ़ुज़ दे। यही होता है ना बात। तो अब इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एक होता है सिंध हुकूमत का, जिसको डिप्यूट किया जाता है कि अगर प्राइवेट बिजली बनाने वाला से कोई शिकायत हो तो उस इंस्पेक्टर के पास आप चले जाएं। उसका इतना रोब और दबदबा होना चाहिए कि वो एक कॉल करे या एक नोटिस दे तो के इलेक्ट्रिक के एमडी का या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का जो है ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए कि भाई ये इसको क्या तकलीफ हमसे हो गई। वो आवाम उसके पास जाए, वो इन्हें कॉल करे और बुलाकर पूछे ये कैसे शिकायत हुई, ये क्यों हुई, ये इसका क्या मसला है। वो उन पर जुर्माने आयद करे, उन पर सख्त इक़दाम करे। वह के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का कोई वजूद ही नहीं है सर। आपने कराची में कभी नाम ही नहीं सुना होगा। बलोच कॉलोनी पे एक ऑफिस है, नुमाइशी कागज़ में है, गूगल मारेंगे तो मिल जाएगा, उसमें वो मौजूद कभी नहीं होता। अच्छा। ठीक है ना। अगर आप उसके बाद शिकायत करने चले जाएंगे के इलेक्ट्रिक के, तो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो तो मिलेगा ही नहीं, और मिल गया तो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ भाई। के इलेक्ट्रिक वाले हर महीने एक लिफाफा उसको भेज देते हैं और चुपचाप बैठे रहना, समझे ना। वो दांत टूटा हुआ लाइन है, टीथलेस लाइन है। बहरहाल ये तो के इलेक्ट्रिक के मौजू पर मैं कोई अथॉरिटी माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो एक
صارف کے طور پر شکایت ہو سکتی ہے وہ میں نے کی. باقی میں آپ کو جو اہم بات ہے اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہوں گا, آپ الیکشن کی بات کریں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج تو قوم کی خوشیاں منانے کا دن ہے, مبارکباد کا دن ہے. مٹھائی رکھنی چاہیے تھی آپ کو یہاں اسٹوڈیو میں, منہ میٹھا سب کا کرنا چاہیے تھا. IMF سے ہمیں قرض کی قسط مل گئی ہے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر. اتنا مطلب خوشی کا دن ہے آج کا دن. میرا تو مشورہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو ڈکلیئر کر دیں قومی یعنی یادگار, ایک ایسا کامیابی کا دن کہ ہر سال اس دن کی خوشی منائی جائے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں مجھے بڑی شرمندگی کے ساتھ بات کرنا وہ شرمندگی کے ساتھ پیسے ہی لیے چلے جا رہے ہیں. کہہ رہے سر آپ 2 جوتے اور مارو, بس تھوڑی روٹی دال اور ڈالو, اس میں شوربا اور ڈالو. بات یہ ہے نا, دیکھیں یہ سب ڈرامے بازیاں, ڈھکوسلے بازیاں, یہ سب فنکاریاں, یہی ہماری سیاست کا جو ہے نا وہ چلن ہے اور یہی چلے آ رہا ہے. ہم یہی کچھ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, پیدا بھی اسی لیے ہوئے, مر بھی یہی دیکھتے دیکھتے جائیں گے. اگر آپ کو قرضے سے نجات حاصل کرنی, جان چھوڑانی ہے, تو میرے بھائی آپ بتائیں پچھلے ابھی تو آپ نے بجٹ پیش کیا, پچھلے مہینے پیش کیا ہے نا, اس بجٹ میں آپ نے قرضے کی گنجائش رکھی کیوں؟ کہ ہم 10,000 ارب کا ہمارا خرچہ ہے, 9,000 ارب ہم کمائیں گے, 1,000 ارب ہم قرضہ لے لیں گے نیا. کیوں بھائی 9,000 ارب خرچ کرتے نا, آپ اپنا بجٹ 9,000 ارب کے اندر بناتے, کسی کا بھی پیٹ کاٹتے. برطانیہ میں 84 گاڑیاں ہوتی ہیں. برطانیہ کی 60% پاپولیشن ڈائریکٹ ٹیکس دیتی ہے, 60% پاپولیشن, ٹھیک ہے, اور برطانیہ میں وفاقی حکومت کے پاس 84 گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں. یہ پاکستان ہے نا سر, ان گاڑیوں کا پیٹرول فری ہے, مینٹیننس فری ہے, کھڑی ہوئی ہوتی ہے, مینٹیننس جاری ہوتی ہے بجٹ میں. بجٹ کو اٹھا کے دیکھو نا, کیا مذاق ہے بجٹ, کیا تماشا ہے بجٹ. تو یہ عوام بھی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈرامے بازیاں IMF کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں, IMF سے پیسے مل گئے, کمال ہو گیا, چھکا ہو گیا, اور ساتھ میں اعلانات کہ آپ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوئے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ملکی حالات بھی تو بہت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا صورتحال ہے, ساری چیزیں, ڈالر کی کمی ہے, سب چیزیں وہ کرنی تھی, سارا سسٹم اتنا خراب ہے. تو ٹیکس نیٹ بڑھائے نا, 4 ملین لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں, 25 کروڑ کا ملک ہے. سسٹم کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آئیں گے. کیا کیا سر, یہ جو آپ کے مسیحا ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے. میں وقتاً فوقتاً گائے بگائے عمران خان صاحب جب بڑے عروج پر اپنی تحریک چلا رہے تھے الیکشن کی, اس وقت یہ کہتا رہا ہوں, ایک دفعہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ یہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہے, قومی طرح کی گورنمنٹ ہے, ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں 13, ٹھیک ہے نا, اور اب ایک آئینی حکومت ہے, اس کا ایک ٹائم ہے اگست میں. خواہ خان صاحب شور مچا رہے ہیں اور اپنی حکومت کو بھی لات مار رہے ہیں پنجاب کی خبر, چلنے دیں, کام کرنے دیں, شاید یہ کچھ بہتر کریں گے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ٹائم پہ الیکشن ہوں گے. خان صاحب انتظار کریں, خان صاحب تو تحلیل ہو گئے سیاسی فضا سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانے والے ہی نہیں ہے, جان چھوڑنے والے ہی نہیں, اور کر کچھ نہیں رہے. نہیں تو ابھی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن ہوں گے, پھر یہی عوام جو ہے اسی صورتحال کے حوالے سے لے کر آئے گی. اس پہ آپ سے گفتگو کرتے ذرا میرے ایک اور دوست یہاں موجودہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, اور بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں. سیاست پہ بھی ان سے بات کریں گے. جناب محمد اختر آرائیں صاحب ہمارے پروگرام میں جوائن ہوئے, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. حضرت میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم کا ہے اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی, کیا اس میں کچھ ہونے لگا ہے یا اسی ڈگر کے اوپر یہ سارا کا سارا سسٹم چلتا رہے گا؟ اسی ڈگر سے پیچھے جائے گا, آگے نہیں جائے گا. بات جی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات میں صرف وہی ہے, جیسے بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ قرضہ لینا ہے, اور جو ابھی آج ملا ہے وہ بھی میرا خیال ہے جو پے بیک کرنا ہے اس کا میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہی پرسنٹیج ہے. ہم لون لے کر جو ہے نا پے بیک کریں گے, صرف وہ ڈالر کو اکاؤنٹ میں گرانا ہے, کیونکہ IMF کی کنڈیشنز ہیں, اور ہم تو بس غلام قوم ہیں اور غلام ہی رہیں گے, اور اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے. یہی حکمران ہیں, وہی بات ہے, چاہے گاڑیوں کی بات ہے, کتنی بڑی کابینہ ہیں, کتنی بڑی پارٹیاں اکوموڈیٹ ہوئی ہیں, عوام کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ان کے شاہانہ اخراجات ہیں. اگر آپ جو ڈکلیئرڈ ہے پاناما کے اندر دیکھیں, سوئس اکاؤنٹ کے اندر, اگر اس کا یہ 25% بھی بیک لے آتے ہیں کسی طریقے سے پاکستان میں, وہ ڈالر آ کر پھر گھما کے لے کے چلے جائیں, تب بھی جو ہے نا وہ زر مبادلہ پاکستان میں آ جائے گا بہت سارا. باقی جو ہے یہ تو ہمیں بیچ کے کھا رہے ہیں, ہمارے غربا کو, عام آدمی کو بیچ کے کھا رہے ہیں, ہر کسی کو لوٹنے کا اختیار دیا ہوا ہے.
जो भी थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करता है या थोड़ा सा बड़ा कोई इस टाइप का काम कर रहा होता है, वो उसमें शराकत दारी होती है, ठीक है। वो किक बैक के बगैर या पार्टनरशिप के बगैर चलता नहीं है। अगर आप एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, अच्छा नहीं लगता ऑन एयर इस वक्त प्रोग्राम जा रहा है, किक बैक का मतलब क्या है? मुझे तो सिर्फ इसी प्रोग्राम में आप इसकी सिर्फ मतलब बता दें या वो लोग बता दें जो किक बैक लेते हैं। दे आर यूज टू बी किक बैक, यानी कि बैक पे किक लगेगी, बैक पे क्या लगवाना चाहते हैं, दे आर यूज टू दैट। इसके लिए बड़े अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज हैं। मैं तो कहता हूँ इस पर आप प्रोग्राम करें, मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें बताता हूँ। ये एडिक्टेड लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, ये सियासतदान नहीं है, क्रिमिनल लोग हैं। ये यानी करप्शन की इस अरूज तक हैं कि इनको कोई भी लाश भी गिर जाएगी, उस लाश पे भी सियासत करेंगे, उस पे भी सोचेंगे कि कोई ऐसा करें। बरसात हो जाएगी, वहाँ खड़े हो जाएंगे पानी में और कहेंगे देखें जी हम तो बहुत ये कर रहे हैं, चंदा दीजिए, इकट्ठा ये कीजिए, वो कीजिए। अभी आपको मालूम है जो बाज़ शूट्स ऐसे हुए हैं जो पब्लिक ने हमें बताए हैं कि वहाँ पर कैमरा में बिला वजह जो है घुटने टिका के बिठाया गया, क्योंकि हाइप क्रिएट करनी थी। अच्छा, बाहर से पैसा मांगना था, भीख मांगनी थी। यहाँ तो इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं कि अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, अख्तर साहब आपसे गुफ्तगू भी करते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। जिस तरीके से हम बात करें, हम अपनी फैसिलिटीज़ के हवाले से सारी चीज़ें हासिल करते हैं। जिस वक्त हम बातों में तनकीद बराए तनकीद के हवाले से अगर बात हो तो बिल्कुल गलत है, और तनकीद बराए इस्लाह के हवाले से बात हो तो बिल्कुल सही है। जब हम पे आता है तो हम सारी चीज़ें ओके कर लेते हैं, जब दूसरों को बोलना होता है तो यार ये गलत है, ये सही है, और उसके अंदर हम खुद अपने आप को फैसिलिटेट कर लेते हैं कि हाँ यार हमारा तो काम हो गया। इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सलीम साहब। आप तहरीक चला रहे हैं जवानान पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों को सियासत के अंदर किस तरीके का किरदार अदा करना चाहिए, इस हवाले से क्या गुफ्तगू करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक तहरीक जवानान पाकिस्तान का काम है, ये तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल तंजीम है, और हमारा इसके अंदर यही विजन है कि हम नौजवान नस्ल के अंदर अच्छी लीडरशिप जो मौजूद है बिल्कुल हर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के शहर और गांव में, उसको हम उभारें, उसको पॉलिश करें, और उसको मुल्क की जो एक तारीख है उसका हवाले से उनका जहन साजी करें, और उनको पाकिस्तान के हकायक, पाकिस्तान की मुश्किलात और पाकिस्तान का क़याम का मकसद जो है उनको बावर कराया जाए, और उसके बाद उनको नेशनल पॉलिटिक्स में लाया जाए। यकीनन नौजवान किसी भी नई जो कौम के लिए एक नए खून की मानंद होते हैं, और जब उनमें उकाबी रूह पैदा हो जाती है तो यकीन मानिए कि ये सालों की बात नहीं रहती, बल्कि महीनों के अंदर मुल्क जो होते हैं वो एक नई डायरेक्शन के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा हमीद गुल साहब, मैं ये आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप माशाल्लाह कह रहे हैं कि हम नौजवानों को बिल्कुल तरगीब दे रहे हैं, उसको आगे की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो एजुकेशन हासिल करने के बाद बाहर मुल्क जा रहे हैं, और ये सारे नौजवान जो है यहाँ कुछ रहना चाह नहीं रहे, वहीं लोगों को मुस्तफ़ीज़ कर रहे हैं उसी मुल्क में जाके, दूसरे मुल्कों में जाके, लेकिन वापस जो है ना वो समझते हैं कि हमारा कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सलीम साहब, एक तो बात यह है कि जो सियासत होती है ना, ये बड़ी दो धारी तलवार होती है। जब ये मस्बत की जाए तो मुल्क बन जाया करते हैं जैसे पाकिस्तान बना, और जब मनफी हो जाए तो मुल्क टूट जाते हैं जैसे बांग्लादेश अलहदा हुआ। इसलिए सियासत जो होती है उसमें मायूसी और नफरत का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उम्मीद और मोहब्बत के नाम से सियासत करनी चाहिए। बहरहाल ये तो एक अलग, लेकिन अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत कहाँ पे खड़ी हुई है? ये नफरत की सियासत चल रही है, मोहब्बत की सियासत चल रही है, मुल्क के हवाले से सियासत चल रही है, किस हवाले से आप गुफ्तगू करेंगे? ये तो मफादात की सियासत चल रही है, इसमें मुल्क वगैरह कोई चीज नहीं है, कोई नजरिया नाम का कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मफाद है। और ये सिस्टम का कोलैप्स हो चुका है। सलीम साहब, आप बहुत ज़ीरक सियासत अपना सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं कि ये जो जिस निज़ाम पे हम चल रहे हैं, ये निज़ाम जो है इसकी बदबूदार लाश को दफनाने का वक्त आ गया है।
اور یہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چلے گا۔ اب جو اس میں آپ نے کہا کہ نوجوان ملک سے باہر جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے یونیورسٹیوں کا انعقاد ہوا، بہتر تھا یہاں کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور ووکیشنل کالجز بنتے جس سے ہنر آتا۔ ہنر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہمیں ایک ضرورت ہے ورکسمین شپ کی، وہ بھی پوری ہو جاتی، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہماری ڈیمانڈ بھی ہو جاتی۔ آج یعنی کہ اگر آپ نے ایک بہت پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ کو جو ہے باہر کے ممالک میں، مغرب میں جابز نہیں ملتی، لیکن اگر آپ ایک اچھے پلمبر ہیں، آپ ایک اچھے الیکٹریشین ہیں، ایک مکینک ہیں، آپ موبائل فکسر ہیں، تو آپ کو وہاں جابز مل جاتی ہیں۔ یہ ہے ایک حقیقت۔ تو دنیا کے اندر جو یونیورسٹی گوئنگ لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت کم تعداد ہوتی ہے۔ صرف چائنا کی اگر آپ بات کر لیں، جو کہ دنیا میں ایک ترقی کا رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، تو صرف 5% لوگ جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو یونیورسٹی جانے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ حمید صاحب، میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، جس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ بالکل بدبودار نظام ہے، اس کو کتنا عرصہ لگے گا اس سسٹم کو ختم کر کے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ واقعی ایسا لگے کہ واقعی ادھر رک کے اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں؟ یہ تو چند ماہ کی بات رہ گئی۔ چند ماہ؟ نظام کا فیلئر جو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہوا ہے۔ جو پی ڈی ایم کی اس ٹائم پہ حکومت ہے، اس کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں، نہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، نہ کہ سارے کے سارے غیر تجربے کار ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں بڑے سمجھدار، بڑے زیرک لوگ ہیں، ان میں سے کئی لوگ، لیکن اس کے باوجود وہ مل کے بھی موجودہ نظام کو نہیں چلا پا رہے۔ اور اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے بھی جو 8 مارچ 2022 سے پہلے کی سچویشن تھی، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ عوام اتنی بدزن ہو گئی تھی کہ پولیس ان کو ریسکیو کر رہی تھی۔ اس لیے یہ نظام تو جائے گا۔ اب فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنا جلدی چلا جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ آج آپ کو یاد ہوگا کہ جب 90 دن عمران خان صاحب کے مکمل ہوئے تو اس ٹائم پہ ان کی اپنی پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نظام کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگا، اس نظام میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تبدیلی نظام لوگ آج بھی چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تبدیلی کے نعرہ لگانے صرف چاہنے سے تو ساری چیزیں نہیں ہوگی نا، عملی جامہ کب پہنایا جائے گا؟ جو حکومت کے جو آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی مخلوط حکومت کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ سسٹم تو پھر ویسے ہی بدبودار، پھر اس کے بعد جی یہ تو ڈیلیور نہیں کرے گا نا جی۔ ہر آنے والی حکومت آپ دیکھیں کہ پہلے 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتے تھے، اس کے بعد اس کے اندر بھی ٹائم کا شارٹیج ہونا شروع ہو گیا، اور اب تو آپ سال میں ہی ان کا آپ نے دیکھ لیا کہ بالکل ان کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ تو ابھی جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں نا، نئی جو رپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے جو معیشت ہے ہماری وہ کہاں کھڑی ہے، جو ہماری پیداوار ہے اس کے اندر بڑی واضح کمی آئی ہے، جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے، چاہے وہ ایگرو انڈسٹری ہے یا وہ کوئی دوسری انڈسٹری ہے۔ تو یہ وجوہات، یہ انڈیکیٹرز ہیں۔ اس لیے پاکستان کی خاطر اس نظام کو ہم قربان میرے خیال میں جتنا جلدی کر دیں بہتر ہو، لیکن اس نظام کی خاطر پاکستان کی بلی نہ چڑھائی جائے۔ چلے آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے نوجوانوں کو بالکل ترغیب دے رہے ہیں اور اس حوالے سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، امید پہ ہم یہ اسی امید کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا دن پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے بہت وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب۔ شکریہ آپ کا جی۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں اختر عارین صاحب۔ جس وقت آپ جو بات کر رہے تھے تھوڑا سا آپ تلخ بھی ہوئے اور اس کے بعد بریک کی طرف جانا پڑا، تو وہاں سے میں آپ سے وہی سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ واپس آتا ہوں۔ جی بالکل، وہ اس کا پہلا ایک پارٹ تھا کہ جو نا امیدی بیسکلی پبلک کے اندر اس وقت موجود ہے، وہ بالکل سیاست ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، عوام تو پریشان ہے۔ جب آپ کسی کا پیٹ خالی کر دیں گے، اس کو بچوں کو روٹی نہیں ملے گی، تو تعلیم تو دور کی بات ہے، صحت تو دور کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ ووٹ کیا دے گا، وہ نا امید نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو اب تو ہر شخص جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ابھی آنے والے الیکشن کے اندر ووٹ کے حوالے سے جو ہے جو ذہن کے اندر خاکہ بٹھایا گیا کہ بھائی اب ووٹ سے جو حکومت آئے گی وہ بہترین حکومت ہوگی؟ نہیں، بہترین تو حکومت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ ضرور ہے کہ الیکشن ہوگا،
जहाँ तक पीपल्स पार्टी है वो तो ये चाह रही है कि इलेक्शन जो है ना 90 डेज़ के अंदर हो जाएं, मिनिमम 90 डेज़ चाहिए, और चाह रहे हैं कि एक दिन पहले तहलील हो जाए ताकि फिर जो है ना इलेक्शन शेड्यूल 90 डेज़ लीगल वे में मिल जाए। मगर जो नून लीग है उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वो आगे मज़ीद कुछ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न है कि वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वतन वापस आएँ। एक्चुअली क्योंकि पॉलिटिकल जो यानी कि उनकी जो साख ख़राब हुई थी, वो चाहते हैं कि उसको बहाल किया जाए, और वो बड़ी कोशिश है। क्योंकि आपने देखा कि मतलब पीपल्स पार्टी के पास सूबा सिंध तो मौजूद था, यानी कि यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रही, और उनके पास पंजाब बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, मगर अब पंजाब तख्ते लाहौर भी खो बैठे। मतलब अब उनको यहाँ का मतलब मौजूदा वक्त जो दिखा रहा है वो क्या कहते हैं, सियासी मंजरनामा दिखा रहा है कि जिसकी पोजीशन अच्छी होगी उसी तरीके डिले की टैक्टिक्स अभी अडॉप्ट की जाएंगी, क्योंकि पीएम जो हैं वो बेसिकली हैं तो मुस्लिम लीग नून के ना, उन्होंने प्लान अभी, क्योंकि दुबई जो मीटिंग हुई है दो पार्टी के, उनके अंदर जो बहुत सी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी डिस्कस हुआ है, सीट एडजस्टमेंट या दूसरे सारे मामलात वो हैं, मगर उसमें उनकी राय फिर भी यही थी। आपका ये सवाल लेके फिर मैं शकील बेग के साथ बढ़ता हूँ। आपके हिसाब से मौजूदा जो असम्बली वो तहरील होती हुई नज़र आ रही है वक्त मुकर्रर नहीं होगी वक्त से पहले, एक दिन पहले हो या 10 दिन पहले हो, होगी, इलेक्शन होते हुए नजर आ रहा है, मगर इलेक्शन डिले होने के इम्कानात बिल्कुल हैं, और देर से होंगे इलेक्शन, क्योंकि इसमें चाहे इस्लाहात के टैक्टिक्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं वो ज़रूर ये सामने आएंगी, मगर होंगे ज़रूर इलेक्शन 2023 के एंड तक हो जाएंगे। ठीक है। शकील बेग साहब आपकी तरफ आते हो, कराची के हवाले से मैं जिस तरह आपने के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की, मुर्तज़ा वहाब साहब जो माशाल्लाह अभी मेयर बने, उनके जहन के अंदर एक आगा कि मैं कराची को इंशाल्लाह बिल्कुल चेंज कर दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या देख रहे हैं ये नौजवान बंदा वाकई कुछ इस तरह का अमल पैरा होगा? देखिए हमेशा हम एक आपने भी अभी बात की थी कि हम क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर एक के ऊपर उंगली उठाई जाए, उस पर किया जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुर्तज़ा वहाब को चाहूँगा कि टाइम मिलना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। देखिए एक चीज़ है कि अब चूँकि मेयर तो वो बन गए, चाहे वो किस तरह बने कैसे बने इस बहस में मैं नहीं जाता, अब वो मेयर बन गए, अगर वो काम करेंगे, देखिए वाटर बोर्ड भी उनके अंडर आ गया है। अब इस तरह चूँकि वो सिंध गवर्नमेंट ही के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हीं के नुमाइंदे हैं, तो उनके पास जो अदारे आ रहे हैं तो उनको काम, मैं तो कहता हूँ ये के इलेक्ट्रिक को भी असूली तौर पर उनको दे देना चाहिए था। देना इसलिए चाहिए मेयर के अंडर लाओ ना उसको। अब जैसे बड़ी अच्छी बात की कि जनाब जो इंस्पेक्टर है वो कहाँ होता है, आपको मैं आप एक इसी में मेयर से जुड़ी हुई बात है। अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है, जैसे मोहतरम फरमा रहे थे कि वो नीचे बैठ के तस्वीरें बनाई। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कराची इस वक्त एक बम है सर, बम है। रीज़न ये है कि आप नाले जो साफ़ कर रहे हैं ना, ये नाले बेसिकली बहुत पहले साफ़ होने चाहिए थे, जो आप अब लगे हुए हैं धड़ाधड़ कोशिश कर रहे हैं कि अब मेयर साहब के पास टाइम इस चीज़ के लिए बहुत कम है कि वो कहें कि मैं इतने दिन दे रहा हूँ या इतने, रात दिन काम करना होगा, तब जाके कराची जो कच्ची आबादियों में, अभी पिछले दिनों एक मैं डेथ बॉडी देख रहा था कि वो बच्चा जा रहा है और वो उसको पता नहीं है, वो समझ रहा है कि ये वो है मसद कि कीचड़ है या ऐसे ही, उसने पाँव रखा अंदर चला गया। वो वीडियो जब मैंने देखी मैं हैरान हुआ, उसके बाद जब उसको निकाला गया तो वो समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे चला गया, अंदर क्या हुआ। तो उस आबादी की जब वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आई, सारी चीज़ें आई, तो नाला था, वो नाला बेसिकली आबादी बन गया। अब आबादी बन गया तो वो आबादी कैसे बन गया? यहाँ पर जब तक मेयर पावरफुल नहीं होगा, मेयर अपना एक सही तरीके स्टैंड नहीं लेके चलेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखे, कराची बहुत दुखी है, ये मेयर साहब को सोचना होगा। अगर वो समझते हैं कि कराची को कुछ देना चाहिए, कराची के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए उनको अपनी रात की नींदें तबाह करनी होंगी। मुझे याद है साहब जब नाज़िम होते थे, उनसे जब भी बात हो, कहते जी मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ, बाद 2 घंटे भी सोता हूँ। जब ब्रिजेस बन रहे थे यहाँ पर, एक मुझे याद है मेरे पंजाब से दोस्त आते थे तो वो कहते थे यार तुम लोग कराची कितना अच्छा होता जा रहा है, वहाँ अंडर बाईपास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज आप पंजाब को देखें, लाहौर को देखें, कितने अंडर बाईपास हैं, ब्रिजेस हैं। हमारे यहाँ जो ब्रिज बने अब हम उनकी मेंटेनेंस ही कर रहे हैं, नए ब्रिजेस हमें बनाने होंगे। हमें कराची को रात दिन मेहनत करके कराची की आवाम के लिए सोचना होगा। और मैं यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर वाटर बोर्ड उसके पास जा सकता है, मेयर के पास जा सकता है, तो बाकी
बाकी इदारे भी उसके अंडर जाने चाहिए ताकि एक ही आदमी जवाब दे, एक ही के पास आवाम जाए। अब आप सोचे ना कि अगर बिजली के महकमे के लिए, अगर मैं इसलिए इसके साथ लिंक कर रहा हूं कि अगर एक बंदा शिकायत लेके जाता है तो उसके साथ जिस तरह आईबीसी में किया जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जाता है। अभी एक छोटा सा आपके सामने एक वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो कि वो एक बस कंडक्टर वो खातून के साथ एक बदतमीजी कर रहा था, ठीक है जी। वो वीडियो जैसे ही मेरे पास आई तो मैंने वो कंसर्ट डिपार्टमेंट को दी, तो पता चला कि मैंने जब दी उससे 2 घंटे पहले उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको टर्मिनेट भी कर दिया गया। अब कम से कम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तो ये कर रहे हैं, ये प्राइवेट क्यों नहीं करते? मकसद क्या, ये हमारे पे लाकर बिठा दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक कमेटी बननी चाहिए के इलेक्ट्रिक के ऊपर, और उसका माना कि के इलेक्ट्रिक फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, फेडरल गवर्नमेंट इसको देखती है। मुझे याद है इम्तियाज शेख साहब एक जगह प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये सिंध गवर्नमेंट को दे दें, हम चला के दिखाते हैं कैसे नहीं चलती। ये इम्तियाज शेख साहब जो आपके वजीर भी है यहाँ के, मतलब आप कमेटी के ऊपर राजी हैं? मैं कहता हूँ जी कमेटी बने और उसमें मेयर रिपोर्टें को, कब तक आती है आपको पता है? ये भी सारी कमेटी नहीं, कमेटी से मुराद ये नहीं, कमेटी वाली नहीं बन जाए कि वो क्या करना है। मकसद है कि उसमें जो मेयर है उसको के इलेक्ट्रिक के ऊपर साथ रखा जाए ताकि कम से कम वो एक अवामी नुमाइंदा होगा। देखिए मैं फिर लोग यहाँ मुझसे एक बात करते, जब मैं कहता हूँ कहते जी वो मुंतखब कैसे हुआ, मैंने कहा मुंतखब कैसे हुआ उसको छोड़ दें, हो गया। अब करना क्या है? अब आपने करना क्या है ये सोचें। ठीक है। देखिए कराची की बेहतरी के लिए आपको अब रात दिन मेहनत करनी होगी, बस इसके अलावा उबैद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हमारे भाई कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पे हो भी जाए नहीं भी जाए, मतलब अभी डाउटफुल वाली कहानी। मर्दमशुमारी जो बहुत इशू है और बहुत अहम, क्या ये मर्दमशुमारी ये जो है इसी के ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे, क्या देख रहे हो आप, या इसके अंदर कुछ चेंज होगी, थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएगा? देखिए मर्दमशुमारी तो जो पुरानी फहरिस्त 14 जुलाई मेरा ख्याल है डेट है कल की आखिरी वोट के इंदराज की, और जो लिस्टें अवेलेबल है, फहरिस्तें अवेलेबल है, उसी पर इलेक्शंस होने चाहिए। कोई उसमें कोई बड़ी सीरियस ग्रेव कोई कंसर्न नहीं है। कराची के हवाले से सारी तमाम जमातें आवाज़ उठाती हैं कि यहाँ कराची में सही गिना नहीं गया, और वो भी जाहिर है इसलिए कि कराची में कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाई जाए और कराची का बजट और फंड बढ़ाया जाए। लेकिन इन्हीं फहरिस्तों पर इलेक्शन हो तो कोई हर्ज नहीं। इसके बाद जो भी नई मुंतखब हुकूमत आए वो इस मामले में तवज्जो दे और सीरियस जो ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करे। अहम बात ये नहीं है, अहम बात ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और टाइम पे हो। अहम बात तो ये है ना, बात ये है कि अगस्त में 13 अगस्त को हुकूमत अपनी फारिग हो जाए और निगरां हुकूमत आ जाए, और निगरां हुकूमत 90 रोज़ के अंदर यकीनी बनाए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए। लोग जिसे मुंतखब करें वो हुकूमत बनाए और वही लोगों के किस्मत के फिर फैसले करे और उनके बागदौड़ अनान इख्तिदार संभाले, बागदौड़ संभाले। लेकिन ऐसा होता नहीं, जिसके इम्कान भी नहीं है। तो फिलहाल तो ये खौफ मौजूद है कि ये जो PDM की हंडिया है जो चढ़ी हुई है चूल्हे पे अभी, इसमें से जो निकलेगी प्रोडक्ट वो खाने के काबिल नहीं होगी। बात सूरत ये बनेगी। उबैद भाई आपका तजर्बा हमेशा जिस हवाले से गुफ्तगू हुई है हमेशा बहुत अच्छी बात करते हो, कुछ ना कुछ जहाँ जाते हैं उस हवाले से बिल्कुल टच करती हुई बात है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर हो जाएंगे या कुछ थोड़ा सा और? बिल्कुल सिंपल टू वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो जाएंगे। बातें कही जा रही हैं, दिखाया कुछ, वो सर्कस में होता है शेर, वो कहने को शेर होता है अंदर खाल में कोई और होता है, तो वो दिखाएंगे कुछ और मारेंगे कहीं और। मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान साहब को ये तोशा खाना केस में और ये जो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है, ये 2 संगीन केस हैं, सीरियस केस हैं, इन दोनों केसों में निपटा नहीं देंगे खान साहब वो तो एक अलग सियासत। मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ आपसे कि क्या इलेक्शन कोई और डिले होगा? केयर टेकर हुकूमत अगर आ जाए तो जवाब ही दे रहा हूँ जी जी, मैं आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूँ कि जब तक इमरान खान साहब के इन 2 केसों में PTI के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से बात की जाए। नहीं, उसका नाम लेने, वो मुन्ने के अब्बा कहने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मुन्ने के अब्बा वो बानी MQM और PTI चेयरमैन कहने की जरूरत है। नाम जो का ऐसी कौन सी बात है, आप उनका बयान ना चलाएं, आप उनकी तकरीर नशर ना करें, नाम से क्या वो है बात। जब तक मेरा ख्याल है कि उनको सज़ा नहीं हो जाएगी, उनके खिलाफ घेरा तन किया जाएगा और उनको जब तक इलेक्शन में ये यकीनी नहीं बनाया जाएगा कि वो मैदान से आउट हो और नवाज शरीफ गेम में इन हो, तब तक इलेक्शन फिलहाल मेरा नहीं ख्याल है कि होने वाले हैं। इसमें हीले बहाने से वक्त बढ़ाया जाएगा।
ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو. اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں آپ سے گفتگو کروں تو اس وقت جو موجودہ سسٹم ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ سسٹم اور بھی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، تو کیا یعنی یہ مستقبل سارا کا سارا جو ہمارے بچوں کا وہ مستقبل بالکل صحیح نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل دیکھیں جی، بچہ جو ایک پروان چڑھتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یا پھر ایک سوال اور بھی شامل کر لوں، جیسے اگر نقل کا جو رجحان ہے، آپ نے دیکھا کہ بورڈ کے پیپروں میں اس کے اندر اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، یا یہی سسٹم کے اوپر ذرا سا بھی اگر کوئی سختی کی طرف جاتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو اس وقت یہ سارے کے سارے سب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اب اس کو کس طریقے سے مانیٹر جی کریں؟ بالکل، میں وہی بتانے جا رہا تھا کہ جو انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے، جس انوائرمنٹ میں آنکھ بچہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اسکرین ہے، اس کی طرف سب دیکھتے ہیں، کھلونا ہے. جب وہ 6 ماہ کا 1 سال کا ہوتا ہے تو وہ یہی چیز دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون ہے. فار ایگزامپل جو چیزیں انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے، جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہے، جس طرح کی پولیٹکس ہو رہی ہے، جس طرح سے گھر کی 4 دیواری میں جھوٹ بولا جا رہا ہے یا نیوز چینل چل رہا ہے تو کس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، کیسی مایوسی ہے، تو تمام انوائرمنٹ میں ہونے والی چیزوں کے جو معصوم بچے ہوتے ہیں اس پہ اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. تو جب تک وہ تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو تعلیمی ادارے میں کیا معاملات ہوتے ہیں، گھر کے اندر بڑے بہن بھائی کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں تعلیم تو ہماری وہ رہ گئی ہے کہ بس صرف سرٹیفکیٹ چاہیے، اب وہ چاہے 2 پیپر دے کے دے دیں یا جیسے بھی دے دیں، ایک ہونا چاہیے. ایجوکیشن جو ہے قابلیت والی بات ہی نہیں ہے. جب تک ہم ایجوکیشن کو ارلی ایئر ایجوکیشن سے ہی سٹارٹ نہیں کریں گے، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر جو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن شروع کریں، قابل بچے کو بنائیں، ہم تعلیم پہ توجہ دیں. ہمیں پیرنٹنگ کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں ٹیچر ٹریننگ پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں باشعور بنانے کی ضرورت ہے. وہ بچہ جو دیکھتا ہے آنکھ کھولتا ہے، جو سنتا ہے وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچہ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کروائے گا کون؟ میرا سوال ایگزیکٹلی، پھر بات وہیں آ گئی، وہی پالیسی میکرز، سیاستدان. دیکھیں ملک کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا سر، پارلیمنٹ کا جو 3 بڑے مین فیکٹر ہیں، پریزیڈنٹ سب سے بڑا، پھر اس کے بعد سینٹ اپر ہاؤس، پھر جا کے قومی اسمبلی ہوتی ہے. دنیا کے قوانین پالیسی سب یہی پاکستان کے قوانین یہی بنا رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب وہاں کا حالات دیکھتے ہیں لوگ، وہ پولیٹیشنس ہی کا کام ہے نا. ہمارا تھنک ٹینک کون سا ہے؟ جو منسٹر آتا ہے وہ جو آپ ایجوکیشن کا منسٹر لے آئے وہ اپنی بات کرے گا، وہ اپنے تجربات کرے گا. جس ملک کا تھنک ٹینک نہ ہو، جس ملک کا کوئی ایک پورا پلان نہ ہو، اس ملک کا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہمارا کوئی 50 ایئر پروگرام ہے؟ یہاں تو جو آئے گا، جو 15 مہینے پہلے آیا اس کا اپنا ویژن، اپنی سوچ، جو اس سے پہلے تھا وہ اپنی سوچ. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں راستوں میں. تو اس ملک کے نوجوان جو ہیں، جو بھٹکے ہوئے بیچارے نوجوان ہیں، وہ کیسے نہ مایوس ہوں، کیسے نہ وہ باہر جانے کی کوشش کریں. چاہے وہ کیسے، کتنے لوگ سمندر میں ڈوب گئے مجھے بتائیے، کشتیوں سے جانے کے لیے، یورپ جانا، کہاں جانا. مجھے بتائیے اس ملک سے بھاگنے کے علاوہ پرسنٹیج پتہ کتنی بڑھ گئی ہے امیگریشن کی. آپ دیکھ لیں لائن لگی ہوئی ہے فیڈیکس وغیرہ پہ، آپ جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں رش کتنی ہے. بات یہ ہے کہ بزنس مین سے لے کر ایک وہ الیکٹریشین سے لے کر اسکلڈ پرسن سے لے کے، پہلے تو اسکلڈ پرسن ہے ہی نہیں، چھوٹو بن کے سیکھ گئے. اب وہ جو بھی ہر بندہ باہر بھاگ رہا ہے. جب ملک کی فضا ایسی ہوگی، وہاں جو تعلیم کیا ہوگی. ہمارے حساب سے ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا میں سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے 52 اسکول ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 12 اسکول جو ہیں ہمارے وہ ایجوکیشن کے ہیں تو 12 ہی ووکیشنل کے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسکول کے اندر ووکیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے، اسکل دینے چاہیے. اپنے حلقے سے کچھ کوشش کر رہا ہے. میٹرک پہنچتے پہنچتے اس کے پاس اتنے ہنر ہونے چاہیے کہ وہ خود جو ہے ہمارے کمپیوٹر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، بچہ AI پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ گورنمنٹ کے AI پڑھ رہا ہے. اتنی ساری چیزیں وہ کیوں نہیں کرتی، وہ ساری چیزیں کیوں نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ دیکھیے ہے؟ بات یہ پرائیویٹ ہم والے انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں. میری تو گزارش یہ ہے، آخری الفاظ سمجھ لیجئے گا، پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت بڑے پلانر ہوتے ہیں، پالیسی میکر ہوتے ہیں. P فار پیرنٹس، پالیسی میکر، پلانر جو کہہ لیں، اب یہی بچے ہیں. حکمران نے جو پلاننگ کرنی تھی، پالیسی بنانی تھی، اس کو تو فی الحال چھوڑ ہی دیجئے. پلانر پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے خدا را جو ہے نا آپ ٹائم وقت کیجئے، اس کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کوالٹی ٹائم ان کے لیے دیجئے. جی ان کو آپ کوالٹی ٹائم دیجئے. آپ اپنے ایک ایک پھول کو جو ہے نا کم از کم ایسا مطلب خود ہی سنوارنا ہوگا. مطلب آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیئر آف سیلف سکھائیں، کیئر آف انوائرمنٹ سکھائیں، گندگی نہیں ہوگی، یعنی کچرا نہیں ہوگا گورنمنٹ روڈ سے آپ پہ. مطمئن نہیں خود ہی جی جب آپ بچوں کو ہی آپ ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں تو ویسے ہی پرائیویٹ ہو چکی ہے.
है। जी। हमारी गवर्नमेंट की कौन सी एजुकेशन है, मुझे आप बताएं, गवर्नमेंट में कौन सा स्कूल चल रहा है? देखिए गवर्नमेंट अगर के स्कूलों गवर्नमेंट से के आप स्कूल अगर चल रहे हटा हो के तो देखिए, प्राइवेट स्कूल ना बंद हो जाए। अगर कॉलेज की तरफ जाते तो कॉलेज कॉलेज है, बहुत कॉलेज भी जबरदस्त- अब प्राइवेट की तरफ चले गए हैं। देखें कॉलेज भी कॉलेजों है, के अंदर बहुत ज्यादा है, मैं मान रहा हूँ ना, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि देखें बेसिकली स्कूल से एजुकेशन शुरू होती है ना। आप बताएं स्कूलों का कहाँ है, हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, अब वो सारा लोड जाए प्राइवेट की तरफ है। अब इसी तरह प्राइवेट के भी कॉलेज शुरू हो गए, डेफिनेटली कॉलेजेस में जो नहीं तालीम अच्छी होगी तो वो उधर ही जाएंगे ना। अब इस वक्त तो जितना भी है, चाहे वो हम छोटा बच्चा हो, मासूम सा, जब स्कूल में हम भेजते हैं तो हम तो यही सोच के भेजते हैं ना कि असल में हो ये रहा है कि एजुकेशन में ना सिर्फ तालीम की तरफ जोर है, हर तरफ जहां जाए बस तालीम तालीम तालीम। ओ भाई उसकी तरबियत पे भी तो जोर दो। अच्छा, तरबियत का जब मामला आता है ना, सुन लेना सर, सुन ले, तरबियत का जब मामला आता है ना वो सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर रह जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसके साथ पैरेलल थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा बजट के ऊपर, क्योंकि हम बजट करने के बाद उधर रुक गए, मोहतरम ने भी थोड़ी सी बात की। देखिए इस वक्त जो बजट आया है ना वो बेसिकली अभी आपके सामने थोड़े दिनों के बाद एक और मिनी बजट आने वाला है, ठीक है। प्लस आपको जो अभी आईएमएफ ने जो पैसा दिया है, जिसका आप सर्टिफिकेट्स की भी बात कर रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर इनडायरेक्ट इतने सारे टैक्स लगे हुए हैं कि मैं समझता हूं कि अभी मैं एक वो देख रहा था कि एक लॉटरी खुली तो उस लॉटरी की कीमत थी 2 करोड़ रुपए, ठीक है जी, और वो टैक्सेस लगा के कोई 1 करोड़ कुछ रुपए वो गवर्नमेंट ने ले लिए अमेरिका की, ठीक है जी, उस बंदे ने उसको दे दिए, क्योंकि एक ही टैक्स है, चाहे एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी दे दिए आपके ऊपर। आप जब चीज परचेज करते हैं गवर्नमेंट कहती है टैक्स कौन सा नहीं दिया, आप साबुन परचेज करें टैक्स है, आप जो चीज परचेज करें उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। मेडिसिन की कीमतें कहां जा चुकी हैं। प्लस आप ये देखें कि जो लाइफ सेविंग की बात है ना, अगर चूंकि अब ये कंज्यूमर की बात आ गई, आप देखें इस वक्त इंसुलिन, यानी कि आप उसकी कीमत देखें, आज से सिर्फ 1 साल पीछे चले जाएं और कीमत देखें, आज कीमत कहां जा रही है इस वक्त। और इसी तरह आपके प्रोग्राम का नाम है बात से बात निकलना, बात यहाँ से एक एजुकेशन भी शुरू हुई, बात से बात निकलती जा रही है। बात यह है कि मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इंफरादी तौर पे कोशिश की जा सकती है, हमें उम्मीद का दामन थामना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, मैं अपने स्कूलों की बात कर रहा हूँ कि हमारे हर स्कूल के अंदर स्मार्ट बोर्ड्स लगाए हर क्लास में, यानी अगर 30 स्मार्ट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड्स, और हमने यानी कि पूरी आईटी का अरेंजमेंट किया है। हम एआई ऐसे नहीं सिखा रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मगर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें कि वैसा ही क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड था तो ब्लैक बोर्ड है, कहीं व्हाइट लग गया होगा, बस यही फर्क है। मैं 60 ईयर का होने वाला हूं, आज के और यानी कि 50 साल पुराने के स्कूल में कोई फर्क नहीं है अगर है, मगर हमने कोशिश की, हमने वहां पर आई टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम लेकर गए हैं, हर क्लास में टेक्नोलॉजी। तो सर ऐसा भी जो तो है, बच्चा आप दूध पीता हुआ, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, ये नाजरीन समझते हैं, जो बच्चा फीडर पीते पीते 3 साल के अंदर, उससे पहले वो अम्मी अब्बू के स्मार्टफोन का एक्सपर्ट बन जाता है, तो उस बच्चे को टेक्नोलॉजी चाहिए सर एजुकेशन के लिए, उसको एंटरटेनमेंट का आप आदी तो कर सर देते हैं। ये सारे बच्चे तो हम कहाँ कर रहे हैं, सारे न्यू बच्चे कहाँ जनरेशन जाएंगे? स्कूल के आप नाम से आप अगर हम कर रहे हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन कोशिश कर रही है, जो सर फरमा रहे वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे कि हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं, इंफरादी तौर पे कोशिश कीजिए, ये सबको कोशिश करनी है। मगर गवर्नमेंट भैंसों को पढ़ाएगी, गाय को पढ़ाएगी या गोश्त को पढ़ाएगी, वो गोश्त को पढ़ाने की बड़ी, वहाँ गोश्त टीचर भी मिलते हैं, तो सर आप स्टूडेंट भी होते हैं, फीसों के हवाले से भी देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की सर वो फीसें गोश्त में कहाँ से एक्सपर्ट है, कहाँ से कहाँ हम देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी लेकर आ गए क्लास में, प्राइवेट स्कूलों की तो फीसें हमें देख लो, ऐसे सिक्योरिटी स्कूल की के तलाश 10,000, करनी चाहिए 40,000, जो 50,000 स्कूल के आपके बच्चों उससे भी ज्यादा है सर, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा भी है, तो फिर और कैसे बड़े-बड़े करेंगे? गरीब के कोई बच्चे फीस कहाँ नहीं है। पढ़ेंगे? नहीं, सर, वो वो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके वहाँ स्कूल के नहीं होगी, हाँ, लेकिन ऐसा बहुत नहीं सारी है, फीसें ऐसे भी स्कूल गरीब से के आप यकीन करें कि मैं आपको बताऊं, काला दाग लगा के जो बच्चे के साथ किया गया, वो भी फीस आप देखें उसकी 21,000 रुपए यार, लगेगी। अगर कोई तो आप 4 इस नेकियां तरह- करता अच्छा, मेरा है मकसद है एक और स्कूल में 6 ना करें। नेकियां नहीं करता है, उन 4 नेकियों को क्यों तो सर, दबा बात देते हैं? वही होती है कि ऐसे बात ही वही है कि ना करेंगे ना मुझे करने बिल्कुल देंगे। एंड की तरफ जाना है, और इस वक्त जो है ना उबैद भाई से एक सवाल करते हुए और उसके बाद शकील बेग साहब आपको बहुत शुक्रिया, अख्तर आराई साहब आपको बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत आने वाली है वो कंबाइंड मखलूद हुकूमत होगी या फिर किसी एक की हुकूमत होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकेगी? ये आखिरी सवाल आपसे करूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। आपका प्रोग्राम जो है वो 12 मसाले की चाट हो गया। अख्तर भाई ने कहा बात से बात है, इसका नाम तो अच्छा ही हुआ। अख्तर भाई का बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन से है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इनपुट एजुकेशन पर दिया, बात वहाँ चली गई। प्रोग्राम हालात हाजरा का था, सियासी सूरत हाल का था, मगर कुछ के एक्ट के बारे में कराची के शहरियों का रोना भी हो गया और कुछ तालीम पर भी बात हो गई। तालीम में आपका इनकी बात को सेकंड करूँगा
सियासी बात करते हुए मैं ये बात एक कहना चाहूँगा कि अभी वज़ीर आज़म साहब ने परसों कहा, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के लिए और कहा कि पाकिस्तान को अगर अपने पैरों पे खड़े होना है तो पहले ज़राअत, फिर बरामदात और इस्लाहात, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बताया। मैं कहूँगा अगर पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना है तो पहले तालीम और इंसाफ, इसके बगैर पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकेगा। किसी भी हुकूमत को, कोई भी हुकूमत आए, उसे तालीम का बजट कम से कम 500 गुना बढ़ाना चाहिए। ये घोस्ट स्कूल ख़त्म करने चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के अस्पताल अपना स्कूलों में रजिस्टर करना चाहिए। वालिदैन को पाबंद करना चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजें और तालीमी वजीफ़े का ऐलान करना चाहिए। ये निसाब को रिव्यू करना चाहिए। पूरे मुल्क में एक बस्ता, एक निसाब लाना चाहिए। ये बहुत कुछ तालीम में करने की ज़रूरत है। मतलब मुल्क की तरक्की का रास्ता यही है। हर जगह पे कुछ ना कुछ काम करने की मुल्क की जरूरत है, तरक्की का ज़्यादा से रास्ता ज़्यादा यही है। काम करें। अब आखिरी मुख्तसर सी बात आपके सवाल पे कि अगली हुकूमत की बात देखें, ये है कि मेरा ख्याल है अभी जब इलेक्शन अगर अनाउंस हो गए तो जूतों में दाल बटेगी। ना मौलाना पीपल्स पार्टी को छोड़ेंगे, ना पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ेगी। सबका अपना अपना एजेंडा। पीपल्स पार्टी सेफ है, सिंध उनसे कहीं नहीं लिया जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है सईद उबैद साहब, बहुत शुक्रिया। शकील बेग साहब बहुत शुक्रिया। अख्तर आरई साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और ये हमने इसका पूरा के पूरा कंक्लूजन निकाला है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसके हवाले से हमें जो है नाउमीदी की इस फ़ज़ा को ख़त्म करके पूरी उम्मीद होना चाहिए और इंशाअल्लाह आने वाला दिन जो अच्छा होगा और इंशाअल्लाह आज अगर अच्छा नहीं है तो कल ज़रूर अच्छा होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ दिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो खास को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।